As we explore Barangay Balisong in Kasay, we encountered an elderly woman named Nanay Lingling. When we asked about her life's work, she replied that she had spent many years hand broom making. She also mentioned selling brooms to those who make woven baskets. Meanwhile, we meet Nanay Diding, who has been buying brooms to Nanay Lingling and make a woven basket for almost a year. We were amazed by her craftsmanship. As we know, this craft is a traditional skill passed down through generations in many parts of the Philippines. We also meet Tatay Mukot, the only one who's making coconut wine in our barangay. He shared to us that he is making coconut wine almost 9 years. Then, we met Tatay Edgar and Nanay Francine, who lived in a large old house inherited from Nanay Francine's grandmother. Nanay Francine said that this house is almost 80 years. And Tatay Edgar is creating large, round wood pieces, which he sells for approximately 500 each. In our interview, Tatay Edgar explained that he travels to sell his creation. Banag sa sayong kamuntayan. Himog suong na tao sa kapalang na naguluhan kapakyasan. At daw kato nga Domingo. Mao piduaw sa mapinagaon kong hiligugya. Napanakawang lamang ang kanin. Kaysa kalit niya akong biyaan o karoon iya akong gibudlian. Kaayaw ko na. Wala na lang kami magkita. Uydam kong mabuba o ko'y tukhang samaran o ko'y luhag. Magpili magkatuyo ang pagkalot sa dubok o patay ka na untang kagahalo. Kapan dili ko kalikayan, masamtang ako mag-inusara, mahinay-hinay kong pakpakli ang tipaka sa akong kagahapon. Kagahapon nga sugay ng gilumutan sa mga abog sa kalimot. Aniya, nagtaop na ang punyal sa ibong kabanyaga. Huwag baka matagbaw ipta, kung ipasok ang kagalingon ng tudlo, kung kumuha ni anak, nakaw sa may lingi at pumati ang akong inagulo. Mau, nagkakos ka na ko ayaw kalisa. Magtason ta ka na halapad nga law sa kadagatan. Kung dito doon na kayo makita nga tao, kana mau ako, nagidagmanan sa mapintas nga balot sa kapakyasan. Samtang ako na katulog sa manindot kong katulugon. Kalit akong gipukaw sa usa ka damgo, diin ikaw pinangga mau ang hinungdan. Diagi ka sa lawak kong higdaanan, nabati ko ang imong mga latang. Buto ka ikaw ang gunitan, panwala ako mahimong kasanglit, daman o damgo kulaban. Aniya, nagtaok na ang punyal sa imong kabanyaga. Uba para matagbaw ipta, at ipasok ang kagalingong ng tudlo, ukuman niya nalakaw sa lingi-lingi ay pamatiyang at minagulo. Don't forget me, because I love you very much. Plant me in your heart, water me in your thirst, not the thirst of Sunday, but the thirst of happiness. Thank you.
So guys, sugod na may pang-interview guys. Yung kuyog na ako guys. Ba't yung bato? Wow!